In the quiet rhythms of daily life, children at play, elders sharing stories, neighbors helping neighbors, we find the soul of Barangay Kauswagan, a community rich in spirit, bound by shared challenges and the hope of something better. This is where our journey begins. Our return to the community focused on understanding 6 key concerns raised during our last visit. Hypertension in the community. About 37% of adults over 25 in the barangay are affected by hypertension, with many unaware or unable to maintain consistent treatment. Household waste management practices. Solid waste is often disposed of through open dumping, with minimal segregation and underuse of the barangay's recovery facility. Maternal health and place of delivery. Over 80% of births occur at home due to limited health station resources and poor road conditions. Pet vaccination coverage and animal bites. More than 90% of household pets are unvaccinated, contributing to several recorded bite incidents. Self-medication practices. Self-medication with antibiotics, painkillers, and herbal supplements is common, often without medical advice. Access to safe sanitation facilities. Some households still practice open defecation or use open pits, primarily due to financial constraints. Before stepping into the community, we knew that meaningful engagement starts with proper groundwork. We reached out to local leaders, scheduled courtesy calls, and secured support from barangay officials and key stakeholders. Each meeting was not just a formality, but a step toward building trust and partnership. These early preparations laid the foundation for respectful and effective conversations during our interviews and focus group discussions. Kasi meron doon, kahit na nag-take na sila ng hypertensive meds, hindi pa rin nila ina-accept na hypertensive talaga sila. Pag bababa ang BP, magagaling sila. Siyempre, inom ka, bababa man talaga yan. Ipa-follow mo yung mga diet modification, lifestyle modification, bababa talaga yan. After mga pilang months na bumaba yan, mag-stop yan sila. So, kailangan talaga sila, pabalik mo for counseling or CEA, yung kailangan mo bakit ganun ang bakit nag-i-stop and then ngayon babalik, parang ganun ba? Counsel talaga sila. Kanang mga traditional burning, dili dyan mo siya magkuhan. Kaya ang ilang rason, napaaso lang man mi, kay tungkol na paasohon lang daw nila, di ba, kanang parang mga sa madinggi, ana. Pero sa actual jud, dili lang man mga dahon, mga bunot nila ginakuhan. Pati lang basura, ginasunog man. Pero mismo yun sila mga murag dili mo ato mga anak sa ospital man. Anak yun ba mo decide nga dili mo ato. Sila yun mismo dili di ba may nga nang idoy mo sa ospital ka mga anak. Unsa ba imong sakyan na balabal ba? Mo anak man jud ang idoy dagan medyo question siguro adjud ha. Dili na raman sa ating Biblian unsa ba inyo kuan na. Pero pag abot sa time na ma'am. Siguro ma'am kung ingon siguro ta ato tag ospital, ako'y bayad tanan, murag uban siguro. Nakita na mo diha, isitan yung mga tao, labi na kung ilang iro, nahin mo ng kasi napasagdan. Di naman nila ito maduol, di na po nila magumitan. Mabaak naman to. O mo na, challenge yun. Kaya mismo ang tagtiya, bisan niya ay may hangin ng iro, niya nalaaw na, so niya ginapagkaon, ibalin sa balay. Sina, magpang puno dito po niya. Dili na siya makaver. Dili na yun. Muna ilisod kayo nga challenge, yung mga na aste animals yun. Nakabalo ko ma'am. Kanang murag doktor ko. Kaya sa garan diri sa mga kami, nakabalo naman nga ang common dito sa Hilanat, paracetamol. So na sininga nagsakit, paimna na lang po ng paracetamol. Ano man kasagaran? Kami mga pobre, ma'am. Dagok yun ni Sir. Ang uban man kontinan nagatrabaho sa bukid.
Wala dyan sila CR dito. So, ang mostly sa defecation nila, bisan asa na dyan ang uban. Mostly. Ang uban, wala pa yung budget. So, gina-consider mo po nato na siya kay gusto ba dyan po gaya maskin CR lang gani magbuhat, makagasto dyan kag ako. Kung ano man di ko makaingong makalimot yun ko nimo. Kung ano man hangtod karon nang hinaot sa langit nun nga gahom, kaysa kanunay ko kanimo nagdahom. Ang tubag hinaniragyod ka sayon. Ang gugma ko kanimo ay sukon.